नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। यमत्र अश्वതി आदौ प्रमुखाः वार्ताः। ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻസ് brought to you by കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ബാങ്ക് കേരള ഗ്രാമീണ ബാങ്ക്. प्रार्थना विफला समभवत्। पर्यटनवेलायां तिरोगता पालक्काड् स्वदेशिनी श्रीनन्दायाः शवः प्राप्ता। एतस्याः मृतदेहं 50,000-सहस्रपादपर्यन्तम् अधस्तात् एव प्राप्तमस्ति। दिनचतुर्थात् पूर्वं चिक्मङ्गळूरुदेशात् तिरोगता आसीत् एषा। प्रधानमन्त्रिणं निहतुं योजनां विरचित आतङ्कवादित्रयं बिहारे बन्धनस्थः अभवत्। आतङ्कवादत्रयाय अपि वैदेशिक आतङ्कवादसंस्थया साकं निकटसम्बन्धः भवति। एतेषां पक्षात् स्फोटकवस्तूनि इतरतन्त्रप्रधानपरं रणनीतिकमानचित्राणि च सङ्गृहीतानि सन्ति इति आरक्षकाः अवदन्। काजू विकास निगम भ्रष्टाचार संबंधी न्याय व्यवहारे प्रशासन विभागाय व्यापक प्रत्याघातः। प्रोसिक्यूशन अनुमति निषिद्ध वणिक् कार्यदर्शिनं विरुध्य भवति निर्देशग्रहणं। न्यायालयस्य कार्यवाहीकरणे अवमाननं पुरस्ताप्य भवति निर्देशग्रहणं। विभाग सचिवाय साक्षात् सन्निहितः भवितुं निर्देशमदात् न्यायालयः। उत्कृष्ट पोलिंग कार्ये आत्मविश्वासे आश्वस्तः भूत्वा एनडीए दलीयाः मतदानप्रक्रियायां शुभप्रतीक्षायां भवति इति राजीव चन्द्रशेखरः। यत् स्पष्टं भवति तद् साक्षात् परिवर्तनस्य दृष्टिः इति कथनम्। अत्र निर्वाचनसम्बन्धी यद् प्रचलितं तद् राज्यप्रगतेः परिवर्तनाय नूतनदिशां निर्णेष्येत् अवश्यमिति बीजेपी राज्याध्यक्षः अकथयत्। पुनः अपि अशान्तिगर्ते पतित्वा पश्चिमेष्यादेशं कुवैट् देशे इरानस्य ड्रोन् आक्रमणं। सैनिककेन्द्राणां समीपे एव पुनः आक्रमणं समभवत्। व्यापकरीत्या क्षतिं प्राप्तमिति निवेदनम्। मध्यप्रदेशे 3-वर्षीय बालकः बोर्वेल् गर्ते पतितः। उज्जयिनीदेशात् एतं बहिः आनेतुं रक्षादौत्यं प्रचलति। दौत्यकार्ये NDRF, SDRF सङ्घाङ्गाः। वार्ताः विस्तरेण। हिज्बुल्ला विभागं शस्त्ररहितं कर्तुं चर्चानिमित्तं सिद्धः भवति इति इस्रायेल् सुमतं ख्यापयत्। तात्कालिकरीत्या पुरस्तापितं गोलिकास्त्रनिरासनं लेबनान् देशाय बाधकं न भवेत् इति पूर्वमेव इस्रायेल् स्पष्टीकरोत्। गोलिकास्त्रनिरासनं घोषितात् पश्चात् इस्रायेल् द्वारा कृत आक्रमणे हिज्बुल्ला केन्द्रेषु शतकत्रयपर्यन्तं जनाः निहताः आसन्। प्रगतदिने लबनन् राष्ट्रे प्रचलन् हिजबुल्ला केन्द्राणि प्रति अधिशक्तमाक्रमणं प्रवृत्तम्। आक्रमणे 300 मृताः सन्ति। इरान्, इस्रायेल्, US शस्त्रप्रयोगस्थगनधारणा लबनन् राष्ट्राय बाधकं नास्ति इति इस्रायेल् विज्ञापयत्। परमासीत् हिजबुल्ला केन्द्रान् प्रति आक्रमणं प्रवृत्तम्। साहचर्येऽस्मिन् भवति निरायुधीकरणप्रयत्नाः प्रारब्धाः। निरायुधीकरणाय चर्चायै सिद्धः इति लबनस्य व्यवस्थापितसर्वकारं निबोधयत् इस्रायेल्। समीपकाले IRGC साक्षात् हिजबुल्ला सङ्घटनं शाक्तीकरोत्। सिरियायाः IS आतङ्कवादिनः आयुधवितरणम् अकुर्वन्। इरान् युद्धकाले हिजबुल्ला इस्रायेलम् आक्रमणम् अकरोत्। साहचर्येऽस्मिन् हिजबुल्ला सङ्घटनस्य निरायुधीकरणाय इस्रायेल् प्रयतते। वार्तादलं जनम्। होर्मुस् जलसन्धिद्वारा यातायातं कृत नौकायानेभ्यः कृते अधुना दीयमानं वणिक् सम्बन्धी शुल्कधनं निरासनं करणीयमिति अमेरिका इरान् राष्ट्रेण साकम् अवदत्। न्यायादेशो अयम् अस्थायीरूपेण ख्यापित गोलिकास्त्रनिरासनसम्बन्धी अनादरः भवति इति अमेरिकीय राष्ट्रपति डोनाल्ड् ट्रम्पः सामाजिकमाध्यमद्वारा असूचयत्। इरान् शुल्कं समाहरतीति सूचनाः सन्ति। US प्रेसिडेण्ट् डोनाल्ड् ट्रम्प् समूहमाध्यमे विशदयत्। इरानस्य नयम् अनादरः इति ट्रम्प् दि ट्रूत् माध्यमे अलिखत्। होर्मुस् समुद्रसन्धिं तरणं कुर्वन् ब्रिटनादिराष्ट्राणां महानावाभ्यः इरान् शुल्कं विधाति।
ഹോർമുസ് സമുദ്രസന്ധി कीलयत् इति वृत्तान्ताः प्रकाशिताः सन्ति। हॉर्मुस् तरणं कुर्वन् पण्यनावाभ्यः $2.5 शुल्कं विधातुम् इरानस्य प्रयत्नं प्रचलति। नाशितसुविधानां पुनर्निर्माणाय धनमिदं विनियुज्यतेति इरान् विज्ञापयत्। अन्ताराष्ट्रतले इरानस्य प्रयत्नं प्रत्याघाताः सृजन्ति। अद्य शस्त्रप्रयोगस्थगनचर्चाः प्रारभ्यमाणे साहचर्ये अस्ति ट्रम्पस्य सूचनेयं। वार्तादलं जनम्। विधानसभा निर्वाचन प्रक्रियायाः परिसमाप्तेः पश्चात् वर्धिते आत्मवीर्ये भवति विविध राजनैतिक दलीयाः अपि। वोटिंग् काले प्रतिशतगणनायां प्राप्ता वर्धना भवति आत्मवीर्यस्य पृष्ठौ। यद्वा भवतु 23 दिनानां कालान्तरे साक्षात् जनहितम् अवगन्तुं शक्नुमः। मे मासस्य 4 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रतीक्षायां भवन्ति स्पर्धालवः। प्रजातन्त्रप्रकल्पनायाः सुप्रधानघटकं भवति प्रजानां मताङ्कनम्। SIR प्रक्रमाणां परं सम्पन्ने निर्वाचने मताङ्कनसूचिका वर्धिता जाता। 21-2000 प्रवर्तात् 74.3% मताङ्कनात् 26-2000 78% मताङ्कनं प्रति वर्धयेत्। मताङ्कनशतमानस्य वर्धना स्थानार्थीनाम् आत्मविश्वासं संवर्धयति। प्रचरणकाले जनसम्मुखे अवधारितानां विषयाणां प्रतिकरणं भवति वर्धना इत्यस्ति निरीक्षणम्। 24 दिनात्मक प्रचरणे सोत्साहभरिताः अभ्यर्थिनः कठिनतरं मत्सरम् अभिमुखीकृतवन्तः। अनेकेषु मण्डलेषु विजयसाध्यता प्रवचनातीता भवति। प्रशासनविरुद्धविकारं, पणनविवादाः, शबरगिरि सुवर्णचौरणं, FCRI नियमभेदगति इत्यादयः प्रचरणकाले चर्चाविषयाः जाता। केरलीयानां मध्ये परिचर्चिताः विषयाः मताङ्कनं स्वाधीनयति इत्यस्ति निरीक्षणम्। वामदक्षिणदलाभ्यां प्रतिरोधं विदग्ध भारतीयजनतादलस्य प्रकटनं श्रद्धेयमभवत्। अनेकेषु मण्डलेषु भारतीयजनतादलाय अनुकूलतरङ्गं जातमित्यस्ति निगमनं। मताङ्कनं सम्पूर्णम् अभवत् चेदपि जनविधि प्रकाशनं 23 दिनात् परं भविष्यति। मे 4 दिनाङ्के भवति केरळराज्ये मतगणना भविष्यति। वार्तादलं जनम्। उत्कृष्ट पोलिंग कार्ये आत्मविश्वासे आश्वस्तः भूत्वा NDA दलीयाः मतदानप्रक्रियायां शुभप्रतीक्षायां भवति इति राजीव चन्द्रशेखरः। यद् स्पष्टं भवति तद् साक्षात् परिवर्तनस्य दृष्टिः इति कथनम्। अत्र निर्वाचनसम्बन्धी यद् प्रचलितं तद् राज्यप्रगतेः परिवर्तनाय नूतनदिशां निर्णेष्येत् अवश्यमिति BJP राज्याध्यक्षः अकथयत्। ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. ആത്മവിശ്വാസം റിസൾട്ടിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, ആത്മവിശ്വാസം ഒരു മാറ്റം, ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നൊരു മാറ്റം ഈ ഇലക്ഷൻ വഴി വരും എന്ന് എനിക്ക് ഒരു നല്ല ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. അത് ജനങ്ങളുടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടും അവരുടെ റെസ്പോൺസ് ഇന്നലെ കണ്ടിട്ടും ഒരു നല്ല ആത്മവിശ്വാസം. ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ പറഞ്ഞത് ഈ ഇലക്ഷൻ, ഈ ഒരു നിയോജകമണ്ഡലം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഇലക്ഷനായിട്ട് മാറും എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതായിരുന്നു. राष्ट्रस्य राजनैतिकरङ्गे नूतन दिशाबोधं दत्त्वा प्रेरणां संसृज्य बिहार मुख्यमन्त्री नितीश कुमारः राज्यसभा सदस्यः इव शपथवाचं स्व्यकरोत्। पार्लमेण्ट् मन्दिरे प्रचलितकार्यक्रमे उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन् एतस्मै सत्यवाचकम् अदाद। पूर्वं केन्द्रमन्त्री इव पुनः MP इव कार्यवाहीं कृता नितीशकुमाराय पार्लमेण्टरी कार्यविशेषपरिज्ञानं भवति। बिहारतः आगते रिक्तस्थाने एव एतस्य नियुक्तिकरणं सञ्जातमस्ति। मोदी सर्वकारस्य आगामि निर्णायकसङ्कल्पेषु तथा सङ्घीयाङ्गानाम् एकीकरणे अपि इतः परं नितीशकुमारः निर्णायकभागं संवहिष्येत्। अलाहाबाद उच्च न्यायालयस्य न्यायाधिपः जस्टिस् यशवन्त् वर्मा त्यागपत्रं समर्पयत्। एतस्य त्यागपत्रं राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू वर्यायै समर्पयत्। इम्पीच्मेण्ट् कार्यात् पृष्ठो भवति त्यागपत्रसमर्पणं। दहलीस्थ उच्च न्यायालये न्यायाधिपत्ये वर्तिते काले एतस्य भवनात् अनौपचारिकरीत्या धनं प्राप्तमासीत्। काले तस्मिन् समागत भ्रष्टाचारविषये यशवन्त् वर्मा दूषकः इति ज्ञातमासीत्। बंगालदेशस्थ विधानसभा निर्वाचन प्रक्रियायाः पूर्वं BJP विभागस्थ प्रकटनपत्रिका प्रकाशनं समभवत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह सङ्कल्पपत्रिकायाः प्रकाशनं निरवहत्। देशे सर्वविध केन्द्रपरियोजनादयः अपि निर्वहिष्यति। 7th वेतन आयोगस्य कार्यान्वयनं भविष्येत्। बंगालदेशाय एम्स् IIT केन्द्रं च प्रदास्यति इति प्रतिज्ञापयत् अस्ति BJP दलीयाः।
വാർത്താ സംസ്കൃതം അത്ര സമ്പദ്യത്തെ. അഗ്രിമവാർത്താ സംസ്കൃതം ശ്വः സായം 5:05 അധികവാർത്താനാം ദൃശ്യാനാം കൃതേ ജനം tv.com സന്ദൃശ്യതാം. ശുഭം ഭൂയാത്.